Khotso momamedi wa ka ya ratehang. Ke a o dumedisa hoseng hona lebitsong le letle la morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Momamedi ha ke o dumedise hoseng hona letsatsing lena la Sontaha sa dipalema. Letsatsi le etsang history ho rona jwalo ka ba Kriste. Re hopotsa ha Jesu a ne a kena ka hara motse wa Jerusalema tukisetsong ya lefu la hae. Ha re hopole hle momamedi ya ratehang hore bophelo ba Jesu bo qadile Jerusalema mme kajeno bo ilo fella Jerusalema. Sefela sa rona, difeleng tsa rona tsa Sesotho tsa Sione, ke sefela sa 290. Letsatsi la hao morena le ntse le atamela, le leholo le a tshabeha la ho ntla ka borena. O itse o tla lekisa shodu la bosiu, mme eo ke yona nako ya hao ya ho tla e sa tsejweng ke motho. Ra o hamba Kreste le lebelle matheka a lona a tlang, la mpitsa lona dituke di kganye, le emise dihlooho tsa lona le lelale hodimo. Topollo ya lona ke ena: nyakallang, lebohang, e phethehile ntwa ya rona. Haleluya. A re rapele. Ho wena Modimo ya matla ohle ya sa hlolweng ke letho, Ntate wa morena wa rona ka lebaka la Jesu Kriste. Modimo wa rona ke hoseng ha letsatsi lena, re a o boka, re a o tlotlisa, re a o halaletsa. Modimo re tumisa lebitso la hao, hobane ha re ka ra kgutsa, majwe a tla fetoha mme a tla bua ka lebitso la hao. Maballi wa maphelo a rona, re dumelle hoseng monga kereke ho bitsa lebitso la hao re le tlase lefatsheng. Re le ka hare ho lefatshe Ntate ya matla ohle, le aparetsweng ke tshehlo e hlabang ha bohloko dipelong tsa rona. Tshehlo maballi wa bophelo e re sitisang ho nyolohela tempeleng ya hao e halalelang. Empa le ha o le jwalo Modimo ya matla ohle, re a tseba hobane bophelo ke wena fela. Re ka lebala jwang Modimo ya matla ohle madi a konyana a tsholotsweng sefapanong tshwarelong ya dibe tsa rona Modimo ya matla ohle. Ha o le jwalo re utlwele bohloko Modimo. Rothisetsa wana madi ao, rothisetsa wana madi ao Modimo, rothisetsa wana madi ao Modimo ya matla ka hare ho lefatshe la hao Modimo le hlokang boteng ba hao. Modimo wa rona re a utlwa, Modimo wa rona re a bona. Ke nako eo o buisanang le rona ka yona. A re ke re utlwe Ntate ya matla ohle ha o buisana le rona hoseng hona. Lentswe la hao Modimo ya matla ohle le tla balwa. Metlekere ha le balwa, le kene dipelong tsa rona, le sebetse ka hare ho maikutlo a rona. Qetellong le re behe hantle, re o rapetse ka lebitso le letle la morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste.
Amen. Ngwaneso ya ratehang, hoseng hona ha re fumane palo ya lentswe la Modimo mangolong a rona a halalelang. Evangeli ke evangeli ya mohalaledi Mateu kgaolo ke ya 20 a motso o mong. Re bala temana ya pele mme re emise temaneng ya 10 le motso o le mong. Mme yona ha re fumane e baleha ka mantswe ana. Ya re ha tametse Jerusalema, ba se ba fihlile Bethefage thabeng ya mehlware. Jesu a roma barutuwa ba hae ba le babedi, a re ho bona, yang motseng o le o lebileng, e tla re ha le sa fihla le tla be le fumane esele e holehilweng e nang le petsana ya yona, le di lokolle mme le ntlisetse tsona. E tla re ha motho a le botsa taba, le tle le re ho yena, morena wa e hloka, mme o tla phakisa a di romela. Ho hohle ho entswe hore ho tlo ho etsahale ho boletsweng ke moprofeta ya itseng, bolellang moradi wa Sione le re, bona morena wa hao ke eo a etla, ya tlang ho wena a le bonolo, a kaletse esele, petsana ya esele e le maletseng joko. Ebile barutuwa baya ba etsa ka moo ba laetsweng ka teng ke Jesu, ba tlisa esele le petsana ya yona, mme ba ala diaparo tsa bona hodima yona, mme Jesu a e kalla. Bongata bo boholo ba ala diaparo tsa bona tseleng, mme ba bang ba rema makala a difate ba ala tseleng. Mme bongata bo etelletseng pele le bo latelang ba hoa ba re, Hosanna mora wa Dafita, ho bokwe ya tlang ka lebitso la morena, Hosanna mahodimong a hodimodimo. Ka Jesu Kriste morena wa rona. Lena ke lentswe la Modimo le hlole dipelong tsa rona, jwale le ka hoseng kae. Amen. Momamedi wa ka ya ratehang, hoseng hona ha re tadima dievangeding tsena tse nne, re bona bangodi bohle ba tsona ba buile ka ketso ena ya ho kena ha Jesu Jerusalema. Mme re hlokomela hore Mateu, Mareka mmoho le Luka ba qadile ditaba tsena moo Jesu a atamelang thabeng ya mehlware. Athe ha e le Johane yena o qadile ditaba tsena moo Jesu a seng a kena ka hara Jerusalema. Momamedi, haeba ke badile ditaba tsena hantle, moya le maikutlo a Jesu di qadile ho hatelleha ha atamela thaba ya mehlware. Lebaka le ne le teng, e ne e le hore hobaneng thabeng ena ya mehlware ho Jesu e ne e fetohile lelapa la hae. Ka matsatsi le matsatsi ha Jesu a ne a qeta ho etsa mosebetsi wa hae wa letsatsi, ha a qeta ho fodisa ba kulang, a qeta ho bolella bafutsana evangeli,
lentswe la Modimo le re ho rona Jesu o ne a nyolohela thabeng ya Mehlware ha banna le basadi ba ya matlong a bona ba ilo ikgutsetsa letsatsi le latelang Jesu Kriste yena o ne a nyolohela thabeng ya Mehlware ka lebaka lena momamedi dumellana le nna hore thaba ya Mehlware ile ya fetoha lehae la Jesu ke ka hona Jesu ha feta thabeng ena a lebile motseng wa Jerusalema pelo ya hae ya qala ho sithabela maikutlo a hae a senyeha ha tadima tulo e kileng ya mo pata ha dirame di ne diwa tulo e kileng ya mo pata hore dibatana tsana ha di seke tsa mo harola ke mo ngwaneso ya ratehang ho ileng ha hlaha le mantswe ana a reng nonyana di na le matlo mme di dula monate empa ha ho mo hloho ya Jesu yona e neng e ka samela teng thaba ya Mehlware ngwaneso e ne e fumana ka botjhabela ho motse wa Jerusalema mehleng eo botjhabela bo ne bo bolela bo Modimo ke ka hoo le bahalaledi ba mehleng eo le mabitla a bona a ne a fumanwa ka nna ya botjhabela ya motse jwale Jesu le yena o ikgethela thaba ya Mehlware e ka thoko ho motse e ka hlakoreng la botjhabela o ipata teng ka matsatsi a mabe hobane o ne a fumana matla ha le thabeng ena ya Mehlware hoseng hona ngwaneso ya ratehang ke rata ho bua le wena ka mantswe ana a reng iketsetse monyetla mme o ikgutse thabeng ya Mehlware hobane dintho di tla etsahala ka hare ho motse wa Jerusalema Jesu ha qeta ho roma barutuwa bana o re ho bona kenang ka hara motse le tla fumana esele e holehilweng le tle le ntlisetse yona momamedi wa ka ya ratehang ha ntse ke batla ditaba tsena ka ba ka fumana hantle mo motho e mong a reng itse ha barutuwa ba tswela sebakana ho ya batlana le esele Jesu yena a ka nka metsotso a nyolohela thabeng ya Mehlware lekgetlo la ho qetela a ya ikgutsa teng ikgutse thabeng ya Mehlware momamedi wa ka ya ratehang hoseng ha letsatsi lena ntumelle hore ke re ho wena nna le wena hoseng ha letsatsi lena thaba ya Mehlware e reng ha letsatsi le dikela re ikgutsang ho yona thaba ya Mehlware e reng letsatsi ha le dikela re ipatela dipula ho yona thabo ya Mehlware e reng ha re entse mesebetsi yohle ya letsatsi eo re entseng e be re ya ho yona ke malapa a rona jwale hoseng ha letsatsi lena ha re makale ha mmuso wa rona o re ho rona nakwana e se kae a kwa ikgutse thabeng ya hao ya Mehlware a kwa ikgutse sebakeng se tlare ha o le sona bongweng ba hao o buisana le Modimo o mmolella ditsietsi tseo kgathatsang tsa lefatshe ikgutse thabeng ya Mehlware diteng dintho tseo di qobiswang tseo di balehiswang ha molaetsa ona o re ho wena a ko ikgutse thabeng ya hao ya Mehlware ho fihlela sefefo sena se ba se feta eya le lentswe Jesu ha theoha thabeng ya Mehlware a fumana dintho di se di lokisitswe mo lepetsana e se e lokisitswe e adilwe dikobo hore a ka e kalla le wena ha o kgutla sekgutlwaneng sa hao sa thaba ya Mehlware
o tlo fumana dintho tse leng kgale di o fa mathata, o tlo fumana ditsietsi tsa hao di lokolotswe, o tlo fumana esele ya hao e se e lokile hobaneng o ile ka wa ikgutsa, o ile ka wa imamela, o ile ka wa buisana le Modimo wa hao sephiring. Ke a o bona ngwaneso ya ratehang, maikutlong a hao o labalabela ho nyolohela tempeleng ya Modimo. Empa le ha o le jwalo, le ha re ka ra fumana melaetsa, le ha re ka ra fumana ditaelo tsa hore re se ke ra tsamaya, tsa hore re se ke be ra tswa ka hara malapa a rona, ha re ke ke ra fumana taelo e re ke ke ra bitsa lebitso la Jesu ya phelang, ka ona ke a mema ha o ntse o tadima setulo sa hao mo o dulang teng. O le hona thabeng ya hao ya Mehlwari, e le lelapeng la hao, bitsa Jesu ya phelang. Hoseng hona ha o kenwa ka hara motse wa Jerusalem, ha dintho di se di lokisitswe, ha tsohle di se di lokisitswe, di emetse leeto leo Jesu a tlong ho kena ka hare ho lona. Ha kena ka hara motse, le re lentswe la Modimo, motse ohle wa ho rehana. Hona ho bolela hore dintho tsa thulana ya eba moferefere ka hara Jerusalema, ha ba tadima ka kgoro ya motse. Ha o tlwala hore o kena motho ya sa tshwaneng le batho ba bang, ho kena morena ya sa tshwaneng le marena a mang. Hosanna Jesus. Ho tlola lentswe Hosanna ho bokwe ya tlang ka lebitso la morena. Ngwaneso ya ratehang, ke a o mema le hoseng hona moo o leng teng, sekgutlwaneng sa hao, thabeng ya hao ya Mehlwari. Hweletsa o re Hosanna ho bokwe ya tlang ka lebitso la morena. Lentswe lena Hosanna le bolela pholoso, kapa le bolela repolosi. Ke nakong e tshwanang le ena mo nna le wena re loketseng ho hweletsa ho feta maobane ka lentswe la Hosanna, hobane re batla pholoso. Ke yona letsatsing le tshwanang le lena mo re loketseng ho hweletsa, re sa kgathaletsehe maemo re leng ka hare ho ona. Re re Hosanna ho bokwe ya tlang ka lebitso la morena. Ipoloke, o ikgutse, o kgefutse ka hare ho thaba ya hao ya Mehlwari. Empa ha o tswa le moo, ke a o tiisetsa ngwaneso ya ratehang, o tla tswa o matha jwalo ka namane e nontshitsweng, ha fela haeba ha o ntse o le thabeng ya hao ya Mehlwari o ne o tsamaya le Jesu, hobaneng yena ke Emmanuel, morena o na le rona. Hobaneng yena ke Emmanuel maemong afe kapa afe a rona a bophelo. Le ha corona e ka ya tla e re tonetse mahlo, jwalo ka Dafita ha na tonetse mahlo ke Goliata, re tla tjhetjha re kgutlela morao ka hare ho thaba ya Mehlwari. Ha re kgutla re tla bitsa lebitso la Ntate, lebitso la Mora, lebitso la Moya o halalelang. Goliata ena e leng corona e tla wa fatshe. These are but just challenges tseo re kopanang le tsona ngwaneso ya ratehang tsa bophelo. Le ha Satane ana thabile a nyakalla ikutlwa matla
hore ha ile selemong sa 2020 ba Kriste ke ba fumane. Tlo ke o bolelle Satane hana matla, Satane hana matla, Satane hana matla moyeng wa mo Kriste ya tshepile Modimo. Le ka hlokofatsa nama ya rona, le ka sisi sekepe sa rona sa bophelo, Satane hana matla moyeng wa ya tshepile Modimo. Motshepe o seng ha letsatsi lena ha re tla kena ka hara motse wa Jerusalema, dintho di tla etsahala ha re bitseng Hosanna ho morata feta ya tlang ka lebitso la Morena. Mme eo ya tlang ka lebitso la Morena ha se e mong, ha e se yena Jesu ka sebele. Tlong a re mmatleng ba heso, nako e santsaneng e dumela. Ke a o mema jwale ka nako ena hore sekgutlwaneng sa hao a ko kgumame ka mangwele, sekgutlwaneng seo leng ho sona ha se fetohe altara ena eo hlolang o kgumama ho yona ka mehla le matsatsi ohle. Kgumama fatshe ka lengwele la hao, o bitsa Modimo ya phelang. Modimo o tla utlwa a le lehodimong la hae le halalelang, hobane lentswe la hae le re tshepisitse ha re ho rona ke tla ba le lona ho isa qetellong ya lefatshe. Mme le kajeno lena o santsaneng a ena le rona. Modimo a re etse hantle, Modimo a re boloke, Modimo a re sireletse, e mobe a se ke a re bona. Modimo a re pate ho fihlela sefefo sena sa corona se ba se feta, ho fihlela sefefo sena sa di-challenge tsa rona tsa bophelo se ba se feta. Re tle re thabe, re nyakalle, hobane re bolokuwe ke yena ka Jesu Kriste morana le mopholosi wa rona. Amen. A re rapele morana le Modimo wa rona, ntate ya matla ohle, ntate wa rona ka lebaka la Jesu Kriste. Modimo wa rona re a o boka, re a o tlotlisa, re a o halaletsa. Re re le ka hara ho ona maemo ana Modimo santsaneng o le Modimo, le ka hara tsona di-challenge tsena tsa bophelo tse re iphumanang, re le ka hara tsona ntate ya matla ohle, re o tshepile. Modimo re ka ya ho mang, hobane ke wena ya nang le matla a bophelo bo sa feleng. Re a o mema Maqhobosha le lefika la botshabelo hore le ona o seng ha letsatsi lena lentswe la hao le sa tswa Modimo le re hopotsa hore sekgutlwana se teng mo re leng teng, le ha re ke ra nyolohela tempeleng ya hao e halalelang. Ho na le thaba ya mehlware mo mora wa hao Jesu Kriste e neng e re ha dintho tsa lefatshe di rata ho motswa, ha ba tsamayang le yena ba ya malapeng a bona, ha ba tsamayang le yena ba ya malaong a bona ho ya phomola, ho se mo hlooho ya hae e ka samelang teng. O na nyolohela thabeng ya mehlware. Le rona ntate a matla ohle, re pate, re pate, re pate Modimo thabeng ena ya mehlware e le malapeng a rona mo re patileng teng ho fihlela sefefo sena se ba se feta. Ho tlo feta, ho keke ha dula ho le teng ka matsatsi ohle. E ba le rona jwale Modimo ya matla ohle, ga nonafatsa lentswe la hao leo o ileng hoseng, le tlise bophelo ka hare ho rona. Ha re tla qala matsatsi a beke ena e halalelang ho fihlela tsoa ya bafuwa e fihla ya Jesu Kriste ka Sontaha se latelang. Re a o mema, e ba le rona jwale, wena ya tshepahalang ka mehla yohle, wena ya leng teng, ya bileng teng, ya tlaneng a e be teng ka ho sa feleng. Kereke yohle ya Modimo moo e leng teng ha e re amen.
re amohela jwale tlhononofatso ya mohau wa morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo Ntate, kopano le matshediso a moya o halalelang di be le rona bohle. Mohau ona o re sireletse, o re boloke, o re baballe. Mohau ona o re tsamaise ho fihlela re ba re kopangwa hape ke yona mohau ona. Ebe mohau ona e tla ba modisa dipakeng tsa rona ho fihlela re kopangwa hape ke yona mohau ona, ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen.